নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ক্লাছ 8ৰ পাঠ 10 কুকুল লীলা পাঠটোৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ লৈ আহিছো মই আজি তোমালোকলৈ আৰম্ভণিতে কৈ দিছো আমাৰ চেনেলটোৰ নাম হৈছে হিন্দী পাঠজ্যোতি সকলোৱে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাক পোৱাত সহায় হ'ব আৰু আমাৰ এই চেনেলটোৰ যাত্ৰা ভাল হ'ব তোমালোকৰ কাৰণেও ফলপ্ৰসূ হ'ব বুলি আশা কৰি মই এই ভিডিঅ'ৰ লৈ আহা কুৱেশ্যন এনসাৰখিনি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো তোমালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব পাৰিবা ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰিবা কুকুল লীলা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ ক এনসাৰটো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কিলকাৰী कर रहा था খ मनियों से जरा हुआ था क वह मक्खन चुराकर खा रहा था 6 নম্বৰ प्रश्नर क प्रश्नटोर आंसर होबो नंद के आंगन में कृष्ण अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ता था ख तोर आंसर होबो कृष्ण के भोलेपन को देखकर यशोदा ने हाथ से छड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया गौतोर शुद्ध उत्तर होबो कृष्ण की बाल अवस्था को देखकर यशोदा को अत्यंत सुख मिला इसलिए वह नंद को बार-बार बुला रही थी घ माता यशोदा कृष्ण को गोद में उठाकर आंचल से ढककर दूध पिलाती है किलकारी करते हुए कृष्ण के दो दांत निकल आते हैं और वह हंसता है स कृष्ण अपने मियाँ से कहता है कि ये सभी साथी मेरे पीछे पड़ गए और मेरे मुंह में मक्खन लपेट दिया नेक्स्ट स आंसर होगा बालक कृष्ण ने बताया कि उसने साथियों ने ही उनके मुंह पर मक्खन लगाया है लेकिन उसका कोई दोष नहीं है जो सोरी के आरोप से कृष्ण पछता न पाया उसके भलेपन से माँ की गुस्सा ठंडा हो गया और उसे गले से लगा लिया छ घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण किलकारी कर रहे थे वो अपने ही परसाई को पकड़ना चाहता था यह मनोमोहा दृश्य है भाषा अध्ययনৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত আমাৰ কৃষ্ণ শব্দৰ 5টা পাৰ্যবাচী শব্দ লিখিব দিছে বহুত আছে তাৰ ভিতৰত মই 5টা তোমালোকক দিছো গোবিন্দ মুৰলীধৰ বাসুদেৱ গোপাল গিৰিধৰ কन्हैया এনেকৈ বহুত আছে 5টা মনত ৰাখিবা তোমালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্টেৰে জনাব পাৰিবা আশা কৰো ভিডিওটো ভাল লাগিল সকলোৱে শুনিবা আৰু ভাল লাগিলে শেয়াৰ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজিলৈ এৰিলো ইমানতে ধন্যবাদ